अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 अगस्त की कॉल लेकर। जनाब आली, आज के सेशन को अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कुछ ज़्यादा कहना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जिसने भी 48,595 को पिछले 5-6 दिनों में समझा और बिलीव किया तो वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज मार्केट आगाज़ के साथ इस लेवल के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकी। हालांकि कल इस लेवल को ब्रेक भी किया था, मगर जो मोमेंटम था वो डेवलप नहीं कर पाई और उसके बाद दोबारा इस लेवल के पास आ गई मार्केट। तो बहरहाल ये हमारे लिए समझने की बात है कि अगर हम लेवल्स को समझने की कोशिश करें जब मार्केट चल रही हो कि उसके अराउंड में कैसा बुल्स एंड बियर्स का बिहेवियर है, कैसा वॉल्यूम है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप चार्ट पे पिछले 7-8 सेशन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने आपको बहुत सारे अलर्ट दिए, मौके दिए। कुछ स्टॉक ऊपर गए, फिर अगले दिन कुछ दूसरे स्टॉक ऊपर गए। मतलब उन्होंने एग्ज़िट स्ट्रेटजी जिनके पास थी, जो एग्ज़िट देना चाहते थे, उनको मुकम्मल टाइम दिया। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मार्केट का ये ब्रीथिंग टाइम है। कोई बड़ी मंदी मार्केट में नज़र नहीं आती, मगर मार्केट ब्रीथ कर रही है। और स्मार्ट आदमी जो है, स्मार्ट ट्रेडर जो है, उस ब्रीथिंग टाइम का फ़ायदा उठाता है कि बाहर निकलता है, नई बाइंग करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है, पहले अपना प्रॉफिट बुक करता है ताकि अपनी नेट इक्विटी को मैनेज कर सके। तो मेरे हिसाब से ये पिछले चंद सेशन जो हैं, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम सप्लाई जोन को समझ सके हैं और वॉल्यूम्स के इम्पैक्ट को समझ सके हैं कि उसका सेंटिमेंट से कितना ताल्लुक़ है, कितना गहरा ताल्लुक़ है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप ये समझे होंगे। प्रिसाइस लेवल टेबल आपके सामने अपडेटेड है। इसमें येलो हाईलाइटेड लेवल जो हैं वो ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। सेशन बेशक डिप्रेसिव था आज, मगर जो पॉइंट का नुकसान है, जो कि तकरीबन 419 पॉइंट का है, और 48,108 के लॉस और 48,146 पे क्लोजिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। क्योंकि 48,000 की मार्केट में अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 419 पॉइंट को, तो 0.86% मार्केट जो है नीचे आई है। तो उस नुक्ता नज़र से इस लॉस को मैं कोई बड़ा लॉस करार नहीं दे सकता 419 पॉइंट को। और हाँ, डिप्रेस थी मार्केट, वॉल्यूम कम था, और क्या कहना चाहिए, लैकलस्टर कह सकते हैं, या स्टेक होल्डर की हेजिटेशन कह सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें थी, और ये कुछ मेजर स्टॉक में यही चीज़ें कल भी हमने देखी थी। और हमारा स्टांस पिछले 5-6 सेशन से एक ही जा रहा है, या इससे भी ज़्यादा, 7-8-10 सेशन से हम एक बात कह रहे हैं कि अपनी एग्ज़िट तलाश करो, अपनी एग्ज़िट तलाश करो। मार्केट ब्रीथिंग जोन में जाने वाली है। बार बार इसका तज़किरा यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप दोबारा सुनिए, बार बार ये बताया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में मार्केट भरपूर मौका दे रही है कि आपको अगर निकलना है, कोई एग्ज़िट लेनी है तो एग्ज़िट लें। अब आने वाले सेशन में अगर मार्केट 48,327 अच्छा 48,327 के नीचे हम मज़ीद एग्जॉशन के बारे में सोच रहे थे, तो मार्केट ने 48,327 को अगर आप देखें तो तोड़ा है तकरीबन, आप समझ लीजिए 12 बजे के बाद, और फिर वो दोबारा उठ नहीं पा रही थी। जो लो बनाया था उसने, उसके बाद वो उठ नहीं पा रही थी। तो 327 टूटने के बाद मार्केट में एक वाज़े प्रेशर नज़र आया। अब यही 48,327 का जो लेवल है, ये आपका मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, कि मार्केट सिर्फ इसको टेस्ट नहीं करे। अगर मार्केट कल आगाज़ के साथ इस लेवल के ऊपर चली जाए, या इसको सिर्फ टेस्ट करके वापस आए, तो वो तो अहम बात नहीं है। मार्केट को 10 साढ़े 10 के बाद इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने चाहिए अगर मौजूदा एग्जॉस्शन को कम करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनी तौर पे मार्केट अभी एग्जॉस्टेड ही रहेगी, और जो मौजूदा एग्जॉस्शन है वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएगी। मार्केट ने जो हमने ब्रीथिंग जोन और ये टाइम बताया था आपको, अगर आप देखें तो इसके ट्रिगर थे। एक तो ट्रिगर आपके सामने था 48,595, तो ये तो वो ट्रिगर था कि हम इस जोन से बाहर निकल सकते थे, कि दोबारा से हम कोई नई वेव बना सकते थे।
تو ابھی بھی یہ لیول اسٹل اے ٹریگر کہ مارکیٹ کو اس لیکلسٹر سچویشن سے نکلنے کے لیے 48,595 کے اوپر جانا ہوگا. جبکہ جو اس کا نچلا لیول ہے, جو باٹم لیول اگر کہیں اس بریتھنگ زون کا, تو اس میں کافی جگہ ابھی بھی باقی ہے, کیونکہ مارکیٹ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی موو بنائی ہے, ریکوری کی ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی جگہ باقی ہے. اگر مجھ سے صحیح معنوں میں پوچھیں تو میں مارکیٹ میں صحیح مطلب جو کچھ پریشر یا پراپرلی پروفٹ ٹیکنگ دیکھوں گا وہ 47,144 کے نیچے جا کے دیکھوں گا. اس سے پہلے مجھے مارکیٹ میں کوئی بڑا تھریٹ نظر نہیں آتا. اب ظاہری بات ہے, کیلکولیٹ کیجئے گا آپ کہ اگر 8,000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی ہے, 8,000 سے بھی شاید زیادہ ہے, تو اگر مارکیٹ 1,500 پوائنٹ کی کریکشن لیتی ہے یا بریتھنگ ٹائم لیتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی فی الوقت کی جو ایگزاسشن ہے 47,767 کو تو سیدھا دیکھ رہی ہے امیڈیٹلی, اور مجھے یہ والی ایگزاسشن جو موجودہ جتنا مومنٹم بیئرز کا ابھی تک نظر آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 47,270 245 تک لگتا ہے. شارپ لو بن گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, 47,144, اور یاد رکھیے گا 47,144 از اے ریئلی امپورٹنٹ لیول. اس کے نیچے اگر مارکیٹ نے والیوم جنریٹ کیے, اس کے نیچے مارکیٹ نے کلوزنگ دینی شروع کی, تو پھر انڈیکس پہ ایک لمبا ٹائم آئے گا, ہفتے 2 ہفتے کا, جس میں انڈیکس پریشر میں چلا جائے گا. تو بہرحال جو لوگ ایگزٹ کر چکے ہیں وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے. وہ چاہے مارکیٹ 47,270 تک جائے, 767 تک جائے, ان کو اپنی ایکیومولیشن اسی حساب سے کرنی چاہیے. آج بیچ میں سوال بھی ہوا تھا ایک اسٹاک کی بائنگ کے حوالے سے, کیونکہ جو بائنگ لیول میں نے دیا تھا وہ آ گیا تھا, تو پھر میں نے کلیئر کیا تھا کہ بالکل بائی کیا جا سکتا ہے, مگر صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم اپنی لاٹ سائز کو چھوٹا کر لیتے ہیں. اگر انڈیکس 400 پوائنٹ مائنس بند ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ 5,000 لینا تھا تو 3,000 لے لوں گا, 2,000 لے لوں گا, کل میں پھر 3,000 کی لمٹ لگا دوں گا. تو ایکیومولیشن میں اس تھوڑی سی اس سینس کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ انڈیکس میں کتنا پریشر ہے اور اس اسٹاک میں اس کا کتنا امپیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بریتھنگ زون اور جو ٹائم اسپین ہے جو مارکیٹ کا, اٹ از دا بیسٹ اپرچونیٹی فار ریپلیسنگ یور اسٹاک. یعنی کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر آپ پرفارمنگ اسٹاک سے باہر نکلے اور نئے اسٹاک میں انٹری لے لیں, یا انہی اسٹاک میں جن کو آپ نے بیچا ہے اگر وہ اسٹل اسکرپٹ کال میں ریکمنڈ کیے جا رہے ہیں تو ان کی بائی بیک کر لیں. ایسے کئی اسٹاک ہیں جن سے ایگزٹ لے کے بائی بیک کی بات کی گئی ہے. اور ویسے اگر میری ریکمنڈیشن کی بات کریں گے تو میں کہوں گا سلیکٹیو اسٹاک اور سپٹمبر پورٹ فولیو جو آپ کو پچھلے 3-4-5 دنوں سے دیا جا رہا ہے اس پہ ٹوٹل فوکس رہیں, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں, اور ان تمام ٹریگرز اور لیولز جن کے بارے میں اہمیت بیان کی ہے اس پہ ضرور توجہ دیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.